सहस्र योजन पर भानो योजन पर भानो लील्योता हि मधुर फल दारु श्री राम जय राम संकट मोचन जय हनुमान। पृथ्वी ठारू सूर्य को दूरता केते केते गोस्वामी तुलसीदास यही पदरे लिखिछन्ति जुग सहस्र योजन पर भानु। ओय टिके मो बंधु हां भाई मोर जदि जानी थिबो बास बास एई पदटा को खोली दबो उत्तर बाहरी पड़िबो देखो जदि न जानी थिबा हाथ मारिबो तारी भितरे अछि एई पदर उत्तर अछि पृथ्वी ठारू सूर्यर दूरता गोस्वामी तुलसीदास लिखिछन्ति हेला आज्ञा। चाहिदला कुंती हेला सखिलो हेलो काकु डाकिबा सखी काहकु डाकी बालो ओय इच्छा जाहाकु डाकुची सेयाकु डाकुनु काई तू कहनु मु डाक कह तू कहनु काहकु डाकीबी ताले तू मुदी की डाकी दे काकु मुदी मुदी से भाषा होई नाती मुदी बाहेनी तो की कहउतला ताने पागल ना कोन कुछ मुदी बाहेनी ना ना है नाती आउ के ताले तू ने काम करे ओडिसा रे डाको उड़ीसा रे काकु डाकिबो नवीन पटनायक को डाक दे सियासी कोन करबेलो ऐसे कौन करियो तू आगे डाक के कौन होची देखिबा से आछंती कि नहीं देखिबा बाबू रे सूर्य नारायण को स्मरण करेला सूर्य नारायण कुछ स्मरण करिला सूर्य नारायण कुछ स्मरण करिला सूर्य नारायण कुछ स्मरण करिला चाहू चाहू छायापति प्रवेश होइला सूर्य नारायण को स्मरण कला किए कुंती कुंती पदटी आनिबु ना हां कहले जनमंडल दीप्ति करंग विशाल रत्न प्रभंति विरमनादि रूप दारिद्र्य दुख क्षय कारण ना तू मांग छवि ओरा तुमं कश्यवि तुर्वरेण्य ओरा तुमं कश्यवि तुर्वरेण्य पुना तू मांग छवि तुर्वरेण्य ओरा तुमं कश्यवि तुर्वरेण्य। सूर्य नारायण को माळटा धरी स्मरण करिदेला कुंती ओम सूर्य देवाय नमः नमः ओम सूर्य देवाय नमः नमः ओम सूर्य देवाय नमः ओम सूर्य देवाय नमः के मते स्मरण करू छी के किए आपण मते चिन्हि पारु न ना तुम्हें मते स्मर ए विद्वान माने अछन्ति मो बाबा जदी ठिया हेलु तो जहा करछु को माने एण तण कथा कहि सर हमें रूल करछु ना शीघ्र कर हां मते के चिन्हि पारु न ना ना तुम्हें मते स्मरण कलो हाँ मु स्मरण कली अथच मते तुम्हें चिन्हि पारु न नहीं आपण किए मु जानी पारुनी मोर गोटिए ना अछि इंग्लिश रा नाटा रखि छी मु आपण को नाटा इंग्लिश रे अछि इंग्लिश रा रखि छी मु अच्छा कहिलो देखि आपण को नाटा कोन आई लव यू ए मां इंग्लिश रा ना कहिलो देखि मो नाटा कोन कहली आपण कर ये की ना इंग्लिश रा नाटा इंग्लिश रो ना इंग्लिश रा ना रखि छी नाटा कोन कहलो आई लव यू आउ थरा कहलो आई लव यू आउ थरा कहलो आई लव यू सुन मु मो गार मु मो पढ़ार गोटे जेंटल लोक बाने भद्र लोक सूर्य को जिंदगी कथा लोक मो चेहरा तुम जानि पानो जेंटल लोकटा मु जेंटल लोकटा अच्छा कोन हैला मते कहंतु खुश रे डाकंती कोड जानिछ किए डाकंती गा लोक कोन डाकंती आई मिस यू ए मां डर ये पुण की ना तमरो कहला तो की गा लोक मते खुश रे कोड डाकंती आई मिस यू इंग्लिश रो नाटा आई लव यू आउ थरे आई लव यू आउ थरे आई लव यू
सूर्य नारायण आसी पहुंची गले जेतेबेले पहुंची गले महा देवी 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 हाँ प्रभु तुम्हें स्मरण करिल यथा समय आसी मु तुम पाखरे उपस्थित हेली तुम्हें गर्भवती भव मूर्ख गुटिका तुम्हें स्मरण करिल हाँ प्रभु देखिले देवी हटिके गोटे निश कौटू पाइक आनी लगे गोटे आखड़ा लगेला पालाटा को निया लगू देखिले देवी हाँ प्रभु तमे मते स्मरण कल हाँ प्रभु तुम मनोवांछा पूर्ण हेउ देवी हाँ प्रभु तुम मनोवांछा पूर्ण हब मो मनोवांछा पूर्ण हेब हाँ ताहले प्रभु मो मनोवांछा केमिति पूर्ण हेब मु आसीछे माने तुमको देवी तुम मनोवांछा पूर्ण हवा मु आसीछे जेहेतु तुमको देवी प्रभु आपण आसीछंती मु डाकिली आपण आसीछंती आसीछंती हेले कहंतु प्रभु आपण मते कोन देबे से देवी तुमको मु देवी कोन देब प्रभु पिला देवी बुझे पारिला सुंदर ला ला एटा तो पुराण कथा सारे से एगुडा तो र र र एटी टिके ओडुआ कथा आया कौन गोया धरो आया कला या कुमारी अवस्था मध्य हे संतान होइब कुमारी संतान होइबा कि भावे प्रसव कार्य संपन्न होइब अरे ये तो टिकी पिलाटा ये पिला केमिति हबो हेले ये माळर लक्षण तुमे स्मरण करिच पिला हबो पिला देवी ए तो सारे ओडुआ मनोवांछा पूर्ण करी भुवन सारे बसिले मते टिके डर माडी कहीं पालावाला आम कौ कौ बेले बेले बेतालिया कथा कहीदे कि पलि जाऊन सी तो सारला महाभारत पीएचडी सार आगे तो एणु तेणु कही हेनी ना ना र ये कर्णपथे जात हेला अपूर्व संतान संतानर नाम गोटी बिहिला से कर्ण बापा ये कान बाटे पिला गोटे जन्म हेला हरि बोल कान बाटे जन्म हबारु पिलाटीर नाम हेला कर्ण 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 एई तो बाई महांती पांजी हो हाँ ये पुराण लिखा আছে ये तो पुराण कथा सारे मु तो भूल कहीनी ना ना र जेते जन बरेण्य विद्वान आपण माने अछंती जेते जन माँ मोर बसिछंती खराब भाबिबेनी माँ नारायण दरबार ये साहित्य आश्चर्य कान बाटे गोटे पिला जन्म हब असंभव पुराण रे कान बाटे खाली पिला जन्म हेनी नाक बाटे भी पिला जन्म होइछ हरि बोल नाक आखि बाटे पिला जन्म होइछ आखि बाटे पाटी बाटे पिला जन्म होइछ पाटी बाटे अच्छा एगुड़ा को वर्तमान समय एजुकेटेड महल रो विद्वान माने आया जेतेबेले आपण मान पिला अवस्था टिके मने पकान सेतेबेले आपण माने पिला थिले पाला बाला पुराण करिवे आमे सुनिबो बाबा हां पुराण लो जा लेखाई आमे सुनिबो आया सेटा ठीक थिला एबे भी आपण मानक मानसिकता सेया आमे टिके हरि कथा हरि रस पान करिबो पान करिबा वर्तमान रो बाड़ी गुटे पकेले 1000 ग्रेजुएट बाहरिबे लो बाबा बाड़ी गुटे पकेले मिनिमम 1000 पीजी पीएचडी डिग्री धारी बाहरले ये मंचर ओह्लैगला मत प्रश्न करेंगे पाढ़ी सारे कान बाटे पिला हम असंभव है केमिति ताले पुराण कौन भूलु ना पुराण तो भूलुनी ओडिशार जेते बाबाजी सब अरुआ डालवा खिया वाला आया जणे बाबाजी खाती पोड़ पिठा और सुकुआ सारे ओले से बाबाजी पाखरु मु दीक्षा नेबी सुकुआ पुडी की खाणो खाइबी से बाबाजी किया या ओला शुणी बर पुत्र अरक्षित दास केले तन मध्य कथा अछि रही ताहाकू तत्व बोली कही तन मध्य कथा अछि रही ताहाकू तत्व बोली कही ता भीतर गोटा तत्व रहउछि अरे दबा कथा दे जानतु
ପୁରା ପ୍ରକୃତି ଯାହାର ଖରାପ ତାକୁ ବଦଳେଇ ହବନି ସାର୍। କହିଲା ଆଉ କିଏ ସାର୍ ଦବା କଥା ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ବାପା, ମୋ ବେଳ ସତରେ ମୋ ବେଳ ଖରାପ। ଏ ବେଳ ଖରାପ ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଳିଆ ପାଳିଆ କା ଦଳରେ ରହିବିନି। ସାର୍ ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ବେଳ ଖରାପ। ର କାନ ବାଟା ପିଲା ହବ ନାଇଁ ନା ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୁରାଣରେ ଏଇମିତିଆ କଥା ଅନେକ ଅଛି। ଏଇମିତିଆ କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ପାଲାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ବାବା ନା ତା ଭିତରେ ଟିକେ ରହସ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ମଜା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କ'ଣ କାନ ବାଟେ ପିଲା ହବ? ନା ନା କାନ ବାଟେ ଭୁଆ ବାହାରିବ ଭୁଆ। କାନ ବାଟେ ତ ପିଲା ହବନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପୁରାଣ ଭୁଲ? ପୁରାଣ ତ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ନା ନା ତାହେଲେ ସମାଧାନ କେମିତି ହବ? ହବ। ଆପଣ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିବେ। ତୁ ପଇସା ନଉନୁ, ପଇସା ନଉନୁ ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ନାକ ବାଟେ କିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା? ସାରେ ନାକ ବାଟେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି? ପାଟି ବାଟେ ପିଲା ତୁ କେମିତି ବାଟେ ଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି। ପୁରାଣରେ କେତେ ଅଡୁଆ ଅଛି? ଗୋଟେ ହଁ? ବାପା କେତେ ଅଡୁଆ। ର ପାଲା ତ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତି କାହିଁ ଛାନିଆ ହଉଛୁ? ଆଉ ତ ରହିଲାଣି 2 ଦିନ, ଆଉ ଛାନିଆ ହନା। 7 ରାତି ପାଲା ହବ। ଆଗକୁ ଚାଲ। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ତା ନାଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ ବାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ନା ସମାଧାନ କିଏ କରିବ? କିଏ ସେ? ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣି କାଳେ ସମୁଦ୍ର ଭୂତ୍ୱା କର୍ଣ୍ଣ ନାମ ବିଧିୟତା। ଏ ପୁଅ କର୍ଣ୍ଣି କର୍ଣ୍ଣି କଣ? କୁମାରୀ କାଳ, ଆଚ୍ଛା କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ହଁ ହଁ କର୍ଣ୍ଣି କାଳ, କୁମାରୀ କାଳରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ତା ନାଁଟା କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣ, ଆମ ଓଡିଆ ପୁରାଣ ତାକୁ କାନ ବାଟେ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ? ରେ ଦେବା ତା ମାନେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଘୃଣ୍ୟ। ଏଇମିତି ଜଗତରେ କେତେ କୁନ୍ତି ଆଉ କେତେ କର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ସମାଜରେ କର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତ କେବଳ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ନା ସାର୍, ଆଉ କିଏ? ଆମ ସମାଜରେ ଯାହାର ବାପା ମାର ଠିକଣା ନ ରହୁଛି ସେଇ ତ ହଉଛନ୍ତି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ନା, ସେଇମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହଉଛନ୍ତି। ଆମ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖୁନୁ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା? ଟିକେ ଚୁପ୍ କି ବସୁନୁ। ର ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ନେଲା। ହଁ ତାହେଲେ ହବ କ'ଣ? କଣ ହବ? ସମାଧାନ କେମିତି ହବ? ଏଇ! ସମାଧାନ କରିବ କିଏ? ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ଗାୟକ ତପନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ରାଉତ କହିଲା ୟତ ଦୈବ ବିଧାନ କେ କରି ପାରେ ନା କରମ ପଡିଲା ବେଳେ କଳପେ ଗରଳ ଫଳେ। କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଗରଳ ଫଳିବ। ଇଏ ମାଟିଟା ସୁନା ହେଇଯିବ, ସୁନାଟା ମାଟି ହେଇଯିବ। କଣ କରିବା, କଣ କରିବା? ଇଏ ତ ସହଜେ କୁମାରୀ ମାନେ, ଏ ତ ଚପଳମତି ଝିଅ ଗୁଡାକ କଣ କରିବେ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ। ଏଣେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଗୋଟେ ମାତୃତ୍ୱ ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ମାର କଥା ନା ହୃଦୟର କଥା। ମା ନା କୁନ୍ତି କିଏ ହେଇଗଲେ? ମା ହେଇଗଲେ। ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାଟିକୁ। ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ନେବି ତାହେଲେ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ନ ନେବି ପିଲାଟା ମରିଯିବ।
ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସୁନ୍ଦରପଦୀଟିଏ ଚିଲିକା ରେଳ ଉପରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ମତେ କାହୁଁ ଚଳିବ ବା ଜନ ସମାଜ ନିଜର ଇଏ ଇଚ୍ଛାରେ ମଣିଷ ଏଠି ଚଳିପାରେନି ଏ ସମାଜରେ ନିଜର ନୁହେଁ ନିଜ ମନଟା ବାପା କଣ କରିବି ସଖିଲ କଣ କରିବି ସଖୀ ଏ ତ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟା ହେଇଗଲା କରିବି କଣ କଣ କରିବି ନା ପିଲାଟାକୁ ମାରି ପାରୁଛି ନା ଛାଡି ପାରୁଛି ଆର ଇଏ ତ ଗଲେ ସରଳିଆ ସରଳିଆ ଟିକେ ବାଲିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଣ କହିଲେ କହିଲା ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଛାଡ଼ି ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନଟାକୁ ମାରି ପାରିବ ନା ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବ ନା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଗଲେ କୁନ୍ତି କବି ହେଲେ ଭାଷ ବଇନା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣଭାର କଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାର ସମ୍ଭୂତା स्वर्ण संभव देवेंद्र राजस कर्म धर्म समन्वित टिकी ओडुआ सारे कौन है नहीं जो पिलाटा जन्म नहीं गोटे सुनार कवच सुनार कुंडल पिंधिकी जन्म नहीं तेणु ये दिव्य पुत्र दिव्य संतान जदि भगवान सूर्यंकर ये हुए आशीर्वाद मार मन बुझुनी माँ कौन कर पिलाटा को मारिदेव ना जगत रे कौन सी माँ मारी पारिबनी हेले माँ ये कुंती से अवस्था पड़ा मुझे आपन गोटे सरलिया पद कहूँ सरलिया पद माँ जिते बेले होइब डाहाणी पुअर से काले सरीबो कहानी पुअर से काले सरीबो कहानी माँ जेते बेले होइबो डाहानी पुअर से काले सरीबो कहानी माँ जेते बेले होइबो डाहानी कौन कला लोक अपवाद लोक लज्जा मो बापा मुंड तलू को हबो मो मुंड तलू को हबो मु मुंड टेकी बाट चली पारिबिनी कौन कला आज्ञा सुवर्ण मंजू सारे बरिला पुत्रा सुवर्ण मंजू सारे बरिला पुत्रा आसी जा तू भागा आसी जा तू भागा रखी तो रात्र रे बाध्य
ହେଲା ମା କୁନ୍ତି ହଁ ହଁ ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଟି ଯୋଉ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁଟା ହସୁଛି ଆଜ୍ଞା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜୁଷା ଭିତରେ ପିଲାଟାକୁ ଥୋଇଲା ଡାକିଲା ହତ ଭାଗାରେ ଏମନ୍ତ ସମୟ ତୁ ନେଲୁ ଜଳ ହେମନ୍ତ ସମୟ ତୁ ନେଲୁ ଜଳ ଏ ମା ହୋଇ ପୁତ୍ରକୁ ହୋଇ ପୁତ୍ରକୁ ତେଜିଲି ମୁହିଁରେ ତେଜିଏଛ रे हत भागा तू हत भागा कि मु हत भागिनी मु जानिनी जा तो कर्म तो भाग्य को नहीं तू जा मंजू सारे सोईची कर्ण एथरा मनुष्य सोईची कर्ण ये गंगा नदी मझिरे भाषे गंगा नदी मझिरे हाथ गुड़ छाटुची पिलाटा हसुची मा कुंती देखुचंती हत भागारे एमिति अवस्था जन्म हेलु तो कर्म तो धर्म ले तू जा भगवान कृष्ण कहले कहले कुंतेय तमे जन्म हेलो तुम माँ किए तुम बापा किए तुम्हें जानिलोनी मु भी जन्म नहीं मो माँ किए मो बापा किए मु जानिनी कहीं जानिच नासारे पसंतेण पानी मो बापा डाकिला रख चक्रपाणी